Okay. Now listen. The next topic is minimum time and minimum distance to cross the river. Now see. This is the flow of river. This is the velocity of river with respect to ground. And velocity of swimmer, let be something. Now see. So minimum time ma minimum distance ma cross garnu paryo. So tell me, if you want to cross a river in minimum distance, kun distance huna सक्छ होला? Perpendicular. Yes. So this will be the minimum distance to cross the river. Okay na? त हामीलाई त्यो थीटा निकाल्नु छ, कुन एंगल मा त्यो स्विमरले स्विम गर्नु पर्यो, so that he will cover the or he will cross the river in minimum distance. So is it 45 or something different? We will find this one. See. So let us consider. अब एउटा लजिक हेर त, यहाँ लजिक सिम्पल. अब यो स्विमरले सीधा भर्टिकली क्रस गर्यो भने कि यो सीधा जान्छ? जाँदैन. उ यतापट्टि जान्छ. यसरी क्रस गर्यो भने झन् उता जान्छ. ओके न? सो यसलाई परपेन्डिकुलर जानु छ भने स्विमर कता हुनु पर्यो? यतापट्टि फर्किनु. सो दिस इज द डाइरेक्सन अफ swimmer in which he is swimming. Now let he swims at angle theta with the vertical. So now this is the velocity of swimmer with respect to river. This is the velocity of swimmer with respect to river. Now resolve this into two components. One v of swimmer with respect to river cos theta. Other is v of swimmer with respect to river sin theta. त्यो कुरा बुझ्यो? बुझ्यो. अब यो मान्छेको यो स्विमर को ड्रिफ्ट जेरो हुनु भनेको, द ड्रिफ्ट अफ द स्विमर विल बी जेरो व्हेन ड्रिफ्ट त बुझ्छौ नि, VSR sin थीटा जेरो भयो भने ड्रिफ्ट जेरो हुन्छ. सपोज यही जेरो भइदियो भने के हुन्छ? रिभरले यता लगिदिन्छ के? कुरा बुझ्यौ? बुझ्यो. रिभरले कहाँ लगिदिन्छ? इट विल टेक इट हियर. सो यो रिभरले यतापट्टि लग्ने र स्विमर यतापट्टि जाने, दुईटै भेलोसिटी एकअर्कासँग बराबर भइदियो भने के हुन्छ? त्यो मान्छे न यता हुन्छ न यता हुन्छ. Isn't it? So this velocity should be equal to velocity of river, so that there will be zero drift. Are you getting this one? त्यो मान्छेको ड्रिफ्टै जेरो हुनको लागि के हुनु पर्यो? जुन भेलोसिटी हो यता जान खोज्दैछ त्यतिकै भेलोसिटीले यता तान्दियोस्. Okay, no? The river will drift this person towards this direction. Okay, na? River यतापट्टि तान्ने हो र यो भेलोसिटीले उता लाने हो. So यसको ड्रिफ्ट न उता होस् न यता होस्. So what is the condition? This velocity must be equal to velocity of river with respect to ground. So what you will say for minimum distance to cross river, you can say v of swimmer, velocity of swimmer with respect to river, sin theta must be equal to velocity of river with respect to ground. Clear छ यो? तो यहाँ sin theta कति आउँछ? Velocity of river with respect to ground by velocity of swimmer with respect to river. Therefore we write a formula, theta is equal to sin inverse velocity of river by, अब with respect to it is understood, velocity of river भनेकै ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है. सो वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, और यू कैन से विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. इज इट क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू नो अबाउट द मिनिमम फॉर मिनिमम डिस्टेंस टू ट्रैवल. बुझ्यो क्या? मतलब अब न्यूमेरिकल हुना मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल कंडीशन आयो भने यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और गो थ्रू द प्रोसेस. प्रोसेस ही समझिन कुनै गाह्रो भएन. यू विल रिजॉल्व द वेलोसिटी इन्टु टू कंपोनेंट एंड यू विल जस्ट मेक द इक्वल ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी द component which is horizontal direction, and you will find the theta. And why we made equal of these two? Because it is going that opposite direction. This velocity making the swimmer to swim in left direction. This velocity is making the swimmer to move right. But what we did, the swimmer should not go left or right. He should go straight.
है स्ट्रेट जानु पर्यो भनेपछि दुईटै भेलोसिटी के हुनुपर्छ एक अर्कासँग इक्वल र अपोजिट हुनु पर्यो ओके सो दिस इज द कन्डिसन गिवन अब मिनिमम टाइम मा okay now for minimum time so for minimum time what you can say suppose this is the flow of river velocity of river with respect to ground now see अब swimmer को velocity मानौ यतापट्टि छ velocity of swimmer with respect to river suppose the swimmer is swimming in this direction velocity of swimmer with respect to river अब हेर त क्रस गराउने टाइम निकाल्न हामी कुन भेलोसिटी लिन्छौं अहिले पनि vertical velocity to take out time to cross river when we take the width of river we take the vertical perpendicular or vertical velocity right so now see यो velocity कति हुन्छ vsr cos theta यो velocity कति हुन्छ vsr sin theta now with time to cross the river this velocity has nothing to do right width of river is suppose d is the width of the river then what you can say time to cross river this is equal to what width of river by vsr cos theta यसमा के डाउट छैन है अब यो टाइम हामीले के चाहिन्छ मिनिमम so for minimum time the denominator should be maximum हुन्छ यो रेशियो for minimum time vs of r cos theta should be maximum ठीक छ यो भ्यालु म्याक्सिमम हुनु पर्यो यो टाइमले मिनिमम गर्नु छ भने इज इट क्लियर now see since this is variable for this to be maximum this cos theta has to be maximum isn't it so cos theta maximum कति हुन्छ cos theta maximum कति हुन्छ 1 the value of cos theta maximum is 1 so you can say theta is equal to 0 so what does it mean if a swimmer swims perpendicularly है swimmer ले कहाँ swim गर्नु पर्यो perpendicularly then he will cross the river in minimum time बुझ्यो दुईटा कन्डिसन एउटा के पढ्यो for minimum distance the swimmer should swim in an angle which is equal to sin inverse just now we studied velocity of river upon okay velocity of swimmer is still 1 and for minimum time to cross the river the swimmer should swim at 0 degree that is straight on the river so that he will cross the river in minimum time ठीक छ ओ कन्सेप्ट यति थियो अब केही न्यूमेरिकलहरु छन् I will give you some questions to do and I will also send some numericals in group so एउटा अम्ब्रेला को प्रब्लम पनि छ त्यो पनि गरिहालौं अनि त्यसपछि दुईटै बुझिसकेपछि एकैचोटी क्वेशन गर्नुछु अनि यो च्याप्टर छ नेक्स्ट इज अम्ब्रेला रेन प्रब्लम umbrella rain problem so हामी अम्ब्रेला कुन डाइरेक्सनमा जहिले पनि राख्छ जुन डाइरेक्सनमा हामीले रेन आएको देख्छौं ओके जस्तै if I am standing means my velocity is 0 then if the rain is vertically downward then I will keep my umbrella vertically upward isn't it तर म मोसनमा छु भने I will see the rain in different way than when I was standing जब when I was in rest at that time I used to see the rain is vertical downward but when I start to move with certain velocity now I won't see the rain falling vertically downward it will have some angle अब हेर न साइकलमा तिमीले अम्ब्रेला राखेको छ भने if you start moving on cycle then you have to bend your umbrella
ठिक छ नि बाइकमै गयो भने अलि स्पिड छ भने अझै बेन्ड गर्नु सो हामीले अम्ब्रेला कुन डाइरेक्सनमा राख्ने जुन डाइरेक्सनमा हामीले रेन आएको देख्छ ओके नाउ सी सपोज कन्सिडर द फर्स्ट केस सपोज रेन इज फलिङ vertically downward with speed of 3 meter per second ठिक छ रेन चाहिँ कसरी आउँदैछ vertically downward with speed 3 meter per second and a person is moving horizontally with the speed of 5 meter per second suppose ठीक छ यतापटि कतिले जाँदैछ 5 meter per second now question is at what direction he should point this umbrella try to understand rain is falling vertically downward and a person is moving with a speed of 5 meter per second now question is at what angle should he point his umbrella listen गर्ने के here हामीले भेक्टरलाई कोअर्डिनेट सिस्टममा रिप्रेजेन्ट गर्न जानेछ नि आई क्याप जे क्याप हुन्छ ओके न तलपट्टि छ भने माइनस जे माथि छ भने प्लस जे राइट प्लस आई लेफ्ट माइनस आई यति त जानेछ सो दिस इज भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड ठीक छ velocity of rain with respect to ground how much it is 3 meter per second downward so this I can write minus 3 j cap सकिन्छ अर्को velocity of man with respect to ground this is 5 I cap ठीक छ यो बुझ्यो यहाँसम्म ठिक छ नि अब यसपछि हामीले अम्ब्रेला कसरी राख्ने हो जसरी हामीले रेन देख्छौं द वे वी विल अब्जर्भ रेन इन दैट डाइरेक्सन वी विल पुट द अम्ब्रेला भनेपछि आवर वर्क इज टु फाइन्ड भेलोसिटी अफ रेन अब्जर्भ बाइ म्यान सो विथ रेस्पेक्ट टु म्यान इजन्ट इट हाम्रो देशले के हुन्छ यो निकाल्ने है रेन अम्ब्रेला प्रब्लम आउने बित्तिकै यो व्हाट कन्सेप्ट शुड कम इन योर माइन्ड रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान इज इट क्लियर भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान अब यसको फर्मुला के हुन्छ भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ म्यान विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हिजो पढेको रिलेटिभ भेलोसिटी गर्दाखेरि यो माइनस यो सो भेलोसिटी अफ रेन माइनस भेलोसिटी अफ म्यान सो नाउ जस्ट कीप द भ्यालु है त्यो भन्दा यो धेरै सजिलो छ रेन को भेलोसिटी कति छ माइनस 3 j क्याप र म्यान को भेलोसिटी 5 I क्याप सरी 5 I क्याप इज इट क्लियर ठीक छ यहाँसम्म अब हेर्नु त कोअर्डिनेट सिस्टममा यसको स्केच बनाऊ सो माइनस 3 j क्याप इज दिस वन माइनस 3 j क्याप अनि माइनस दिस इज माइनस 3 j क्याप एन्ड दिस वन इज माइनस 5 j क्याप सरी I क्याप कोअर्डिनेट सिस्टममा यो हो हैन I क्याप j क्याप अब यसको रिजल्टेन्ट के हुन्छ दिस द रिजल्टेन्ट दिस विल बी कॉल्ड एज अ भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान ओके न भनेपछि यो मान्छेले रेन कसरी यसरी आएको देख्छ भनेपछि हाउ यु विल कीप द अम्ब्रेला जस्ट अपोजिट टु द रेन ओके न भनेपछि भर्टिकलबाट अम्ब्रेला कति इन्क्लाइन गरेको निकाल्नु कुरा बुझ्यो सो दिस थीटा वी नीड टु फाइन्ड इज इट क्लियर बुझ्दैछ नि सो दिस थीटा दिस इज अल्सो थीटा ठीक छ यहाँसम्म अब यो थीटा निकाल्न त पुरै डिफिकल्ट नै भयो नि यु कुड फाइन्ड आउट दिस इज 5 दिस इज 3 सो tan थीटा इज इक्वल टु p बाइ b के भन्ने लेट थीटा बी द एंगल अफ अम्ब्रेला विथ वर्टिकल एंगल अफ अम्ब्रेला विथ वर्टिकल is it clear now therefore tan theta is equal to क्या लिखने 5 by 3 so theta is equal to tan inverse 5 by डिफरेंट प्रब्लम सपोज अब रेन चाहिँ
Suppose the rain is falling with some angle with vertical. मानो 30 डिग्री ले रेन बसते हैं, ठीक है? The rain is with angle 30 degree with vertical. Now a cyclist is moving in this direction with a velocity of 3 meters per second and rain is with 2 meters per second. So need to find again in which direction the person should keep his umbrella. ठीक छ? फेरि अब के गरौँ? हाम्रो उद्देश्य हो कि rain with respect to man. So rain with respect to ground minus man with respect to ground. ठीक छ? अब एकदम सजिलो छ. यसको कम्पोनेन्ट you could find this way. ठीक छ? So this will be 2 cos 30 minus j cap अनि यतापट्टि 2 sin 30 minus sin 30 minus. So you can write v of rain with respect to ground is equal to कति लेख्ने minus 2 sin 30 I cap, yes, minus 2 cos 30 j cap. Get out there. No doubt. Similarly, velocity of man with respect to ground. What you can say? Velocity of man with respect to ground. So this is 3 I cap. Now this will be 6. Solve it. This 1 by 2 means 1. Minus I cap. Minus I cap. So this is minus 2 root 3. That is 2 root 3 j cap. Is it clear? अब हेर के निकाल्ने velocity of river with respect to man. Just solve it. Minus I plus 3. 2I minus 2I cap minus 2I minus 3 j cap. ठीक छ? 2I minus 3j. ठीक छ यहाँसम्म? बुझ्यो नि कुरा? अब हेर प्लट त ग्राफ छ. यस ये मिस्टेक भयो. योबाट यो हटाइदिनु के भएको ठीक छ नि? माइनस को आई क्या हुन्छ त्यहाँ माइनस साइन छ माइनस को आई क्या हुन्छ होला माइनस को माइनस आई माइनस 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 को आई now see minus 4 अरे minus 3. So minus 4 I cap minus root 3 j cap. ठीक है ऐसे बोला उसे. This is the resultant velocity of river with respect to man. Umbrella कसरी राख्नु पर्यो? With angle theta. Is it clear? Now again tan theta is equal to के भन्छौ 4 by root 3. So theta is equal to tan inverse 4 by 2. मलाई लाग्छ अब जस्तो क्वेशन आइले गर्न सक्छु होला. रेन को वेलोसिटी दियोस्, एंगल दियोस्, पर्सन को वेलोसिटी दियोस्, जे पनि दियोस्, जस्ट वर्क इज टु फाइंड कन्वर्ट इन्टु I and J कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मा र फाइनली. So I will send you few questions today in group.